नमस्कार बंधुगण आपण माने निश्चित जानिथिबे जे भगवान जेतेबेले देइथांती सेतेबेले ताकू केही मध्य अटकाई पारिबे नाही। एही परि किछि हेबाकू जाउछि किछि राशिर व्यक्ति मानक सह दीर्घ 21 वर्ष परे एही राशि मानक भाग्य बदलिबाकू जाउछि। ए मानक उपरे माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि रखिबाकू जाउछि। माता लक्ष्मी कृपारू एही राशि मानक भाग्य सुना ठारू मध्य अधिक चमकिबाकू जाउछि। राशि चक्रर 7टी राशि उपरे एहार अत्यंत शुभ प्रभाव बोली ज्योतिष गणना करा जाइछि। तेबे चालंतु देखिबा क्यों गुडिक सही राशि। दर्शक बंधु वृष राशि एही राशि उपरे माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहिबा सह भगवान विष्णु आशीर्वाद मध्य मिलिबाकू जाउछि। जहा फल रे आपण लगातार निज कार्य रे प्रगति लाभ करिवे ओ जीवन साथी सह मध्य उत्तम समय अतिबाहित करिवे। एबे ठारू आपणको जीवनर सब समस्यार समाधान होई जिवो। दर्शक बंधु तुला राशि माता लक्ष्मी कृपारू आपणकर बहुत भल समय आसीबाकू जाउछि। पूर्वरू चलीथिबा समस्या मान खूब शीघ्र समाधान होई जिवो। एही समय रे धार्मिक कार्य रे मन देबे ओ आपणकू अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। दर्शक बंधु कन्या राशि आपणक पई आगामी समय खूब उत्तम अनुकूल रहिबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मी कृपारू सबु समस्यारू मुक्ति मिलिबो ओ मानसिक एवं शारीरिक कष्ट मध्य दूर होई जिवो। एही समय रे धार्मिक कार्य रे मन देबे ओ आपणकू अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। पुराना विवादर अंत घटिबो ओ बेपार वाणिज्य मामला रे कोनसी यात्रा करि पारंती। दर्शक बंधु कुंभ राशि अक्षय तृतीया ठारू माता लक्ष्मी कृपारू आपणक पई राजयोग बनुअछि। दीर्घ दिनर समस्या दूर हेबा सह कार्य क्षेत्र रे नुआ नुआ अवसर मान प्राप्त हेबो। राजयोग हेतु नुआ लोकंक सह साक्षात करिवे ओ सेथिरु लाभ प्राप्ति हेबो। माँ लक्ष्मी कृपारू सबु समस्यारू मुक्ति मिलिबो ओ मानसिक कष्ट मध्य दूर होई जिवो। पुराना विवादर अंत घटिबो ओ बेपार वाणिज्य मामला रे कोनसी यात्रा करि पारंती। दर्शक बंधु सिंह राशि माता लक्ष्मी कृपारू एही अक्षय तृतीया दिन ठारू आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबाकू जाउछि। एही दिन ठारू आपणक परिवार रे सुख शांति लागी रहिबो। बेपार वाणिज्य करुथिबा लोकंकू विशेष लाभ प्राप्ति हेबो ओ पाठ पढ़ारे भल फल मिलिबो। आपणक धन जनित समस्या सबुदिन पई दूर हेबो ओ अटकी रहिथिबा टंका फेरी पाइबे। दर्शक बंधु मिथुन राशि माता लक्ष्मी कृपारू आपणक उपरे रहिथिबारू
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି କେସ୍ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେବ ଓ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରେଇ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ନମସ୍କାର।